Okay, Brother Benjamin, unsa man imong kasulti mahitungod sa True Church? Kay daghang nga claim karon nga sila daw ang True Church. Okay, Brother Ronel, ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa Dios dili gyud Romano Katoliko. Daghan moingon mga kaigsunan, mahigala nga kini daw ang RCC ang gitukod ni Kristo. Apan kung atong tan-awon sa balaan nga kasulatan, wa gyud sila nagsubay sa nasulat sa Biblia. Muna mga higala o igsuon, kung gusto mo mangita og tinuod nga iglesia, sulod mo sa Seventh-day Adventist tungod kay ang tanan nga pagtulunan nga ani ini, ang mga doktrina nga ani ini higala og igsuon, nagasukad gayud sa balaan nga kasulatan ug kini usab mao ang gitukod nga iglesia ni Kristo mga igsuon. Og daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan. Perting kaluoy gyud aning bataa gyud nga gitudloan sa mga pastor-pastor in town. Mao pod din tayo iyang na-adapt sa iyang una-una nga ang Seventh-day Adventist mao gyud tinuod ni gitukod kuno ni Ginoong Hesukristo. Do, kamong mga pastor-pastor ba, ayaw ninyo ilara ang mga batanon. Ngano man, sa inyong pag-ilad ng mga batanon, inyo nang gisunog ang ilahang kalag ngadto sa kalayo sa impierno. Ano man, dili mao ang inyong gitudlo. Tanawa na karon, resulta, nagpataka na lang, naparihan ninyong mga pastor-pastor, butlog kayo. Kaya ngano man, kung moingon mo nga ang Seventh-day Adventist mo tinukod ni Ginoong Hesukristo, ang pangutana diha, kinsay nagtukod ninyo? Ayaw ko ingna, kung moingon mo ang Seventh-day Adventist gitukod ni Ginoong Hesukristo, ayaw ko ingna nga ang inyong Kristo mao si Ellen Goldwhite. Wrong. Kay kung moingon mo nga ang Seventh-day Adventist gitukod ni Ginoong Hesukristo, si Ellen White mao nay Kristo ninyo, kamao man ni nagtukod ninyo. Mao na nga dako kay nang sayop. Kaya ang kanang San Mateo 16:18, only one true church, dili na protestante. Kanang simbahan na gipasukad na sa mga apostoles nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. Ang inyuhang simbahan nga mga Seventh-day Adventist gitukod ni Ellen Goldwhite. Walay kapuslanan. Kay mini nga propeta nga babae nga naay disprensya nga gamay sa utok. Mao na nga ay mo si pangilad ani mga batanon in taon luoy kaayo, napataka na lagsulti. Kay kanang simbahan sa San Mateo 16:18 timan-an na to remember, dili na protestante. Nya karon ang Seventh-day Adventist protestanting dako. Bisag asa na ninyo basahon, protestante, upat kabok founder kay gustog pangwarta. Mao na diha.